Hello everyone. So ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ପାର୍ଟ 2 ସେକ୍ସନଟିକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସୋ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଲିଟି, ଇକୋନୋମି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜିଓଗ୍ରାଫି, କଲଚର, ଟ୍ରାଡିସନ, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଏହା ସବୁ ଉପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ 20ରୁ 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ହୁ ଇଜ ଦ ଅଥର ଅଫ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ? ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଓକେ, ସୋ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ, ସାରଳା ଦାସ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଆମର ଅପସନ ଏ ଜୟଦେବ। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ କିଙ୍ଗ ଖାରବେଳ? ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବା କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଟକ, ଯାଜପୁର, ଧଉଳି, କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ କଳିଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦ ରୁଲର ଅଫ ହ୍ୱିଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ହ୍ୟାଡ ଦେୟାର କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଟ ବାରବାଟୀ? ବାରବାଟୀ ଠାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବାରବାଟୀ ଠାରେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା? ସୋ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଭୂମିବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଅର ଭଞ୍ଜବଂଶ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଗଙ୍ଗବଂଶ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ ବାରବାଟୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦନ୍ତପୁରମ୍ ଠାରେ, ତାପରେ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ସେମାନେ କଟକ ବାରବାଟୀ ଠାରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ ଧଉଳିର ପୁରାତନ ସର୍ବପୁରାତନ ନାମଟି କଣ? ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଟକ, ତାମ୍ରଲିପି, ତୋଷାଳୀ, କଳିଙ୍ଗ ନଗର। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ତୋଷାଳୀ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି when treaty of ଦେଓଗାଁ was ଦେଓଗାଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ 1757, 1803, 1805, 1857। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ 1803। ଦେଓଗାଁ ଚୁକ୍ତିଟି କଣ? ଦେଓଗାଁ ଚୁକ୍ତିନାମାଟି କଣ? ନା 17 ଡିସେମ୍ବର 1803ରେ ମରାଠା ରାଜା ରଘୋଜୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋସଲେ ଅଫ ନାଗପୁର ସେ ଆରଗାଁ ବଟଲରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗାଁ ସାଇନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରିଟି ଅନୁସାରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ରାଜତ୍ୱକୁ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୋ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଦେଓଗାଁ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଅଧୀନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ୱିଥ ଓଡ଼ିଶା? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟଟି ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସର୍ବଶେଷରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ହେଲା? ଓକେ, ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଦଶପଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼ ଅର ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନେଟିଭ ଷ୍ଟେଟଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ସର୍ବଶେଷରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥିଲା। ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ 1 ଜାନୁଆରୀ 1949ରେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି ମହାନଦୀ ଫଲ୍ସ ଇନ୍ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ନିୟର? ମହାନଦୀ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ପଡିଥାଏ ବା ମିଶିଥାଏ? ଓକେ, ସୋ ଅପସନ ପଜିଟିଭ ପଏଣ୍ଟ, ଟ୍ରୁ ପଏଣ୍ଟ, ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ଫଲ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ହେଉଛି which river rises from the Gonasika hills in କେଉଁଝର district? ଅପସନ ମହାନଦୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଉଢାବଳ। ସୋ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସରଟି ହେବ ବୈତରଣୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗୋନାସିକା ହିଲ୍ସ ବା ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ହିଲ୍ସରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଇ ଇଜ ପିପିଲି ଫେମସ? ପିପିଲି କଣ ପାଇଁ ଫେମସ ଅଟେ?
ऑप्शन बी चांदुआ काम ପାଇଁ ପିପିଲି ଆନ୍ସର। ओके परवर्ती क्वेश्चन टी है फॉर व्हिच हैंडीक्राफ्ट कटक इज नोन। कटक क्यों हैंडीक्राफ्ट ପାଇଁ कटक सारा भारत रे विश्व रे प्रसिद्ध अटे तारा जो रूपा तारकसी काम ପାଇଁ कटक प्रसिद्ध अटे सिंबल। ओके रूपा तारकसी ପାଇଁ तारकसी काम ପାଇଁ कटक प्रसिद्ध अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि व्हाट इज द मेन एक्सपोर्ट फ्रॉम पारादीप। पारादीप पोर्ट मुख्यतः मेनली क्यों पदार्थ एक्सपोर्ट करा जाए। ओके सेटा होछि आयरन ओर। करेक्ट आंसर है आयरन ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी जेतले 1943 मसिया प्रतिष्ठा हैला सेतले तार फर्स्ट वाइस चांसलर किए थे। ऑप्शन होछि प्राणकृष्ण परिजा, हरकृष्ण महता, सदाशिव मिश्र, नन ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर टी हो प्राणकृष्ण परिजा। डॉक्टर प्राणकृष्ण जे वैज्ञानिक थिले से होचंतु उत्कल यूनिवर्सिटी रो फर्स्ट वाइस चांसलर। से सेते बेले रेभेन्सा कॉलेज रो प्रिंसिपल भावे कार्यरत थिले। भि भि जॉन जे रेभेन्सा कॉलेज रे प्रोफेसर थिले से होचंतु उत्कल यूनिवर्सिटी रो फर्स्ट रजिस्ट्रार। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी प्राणकृष्ण परिजा। परवर्ती क्वेश्चन टी होछि which scientist of Odisha was the vice president of International Botanical Congress। so यार मध्य करेक्ट आंसर हो प्राणकृष्ण। प्राणकृष्ण परिजा होचंती इंटरनेशनल बोटानिकल कांग्रेस रो वाइस प्रेसिडेंट भाई मध्य कार्य करिसेंती। परवर्ती क्वेश्चन टी होछि व्हेन वाज उत्कल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड। उत्कल यूनिवर्सिटी केबे स्थापना कराइछि एटा 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन टी है हु वाज द एजुकेशन मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी रा स्थापना समय ये शिक्षा मंत्री रो दायित्व निर्वाह करते। ऑप्शन गुडी को होछि गोदावरी मिश्र, सर जॉन ऑस्टिन हबाक, हरकृष्ण महताब, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर टी हो 1943 मसिया रे जेबे उत्कल यूनिवर्सिटी स्थापना करा जायतिला सेते बेले गोदावरी मिश्र थिले एजुकेशन मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी हला हु वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम स्पीकर ऑफ लोकसभा। करेक्ट आंसर होछि रवि राय। रवि राय होचंती प्रथम ओडिया जे कि लोकसभा संसद लोकसभा बाचस्पति भाव कार्य करथिले। से सेतोले केंद्रापड़ा लोकसभा आसन निर्वाचित होई कि जाइथिले। तांकर कार्यकाल थिला 19 डिसेंबर 1989 रु 9 जुलाई 1991 मसिया पर्यंत से लोकसभा बाचस्पति भाव कार्य करथिले। से होचंती प्रथम ओडिया जे कि लोकसभा बाचस्पति भाव कार्य करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन टी होछि व्हेन वाज कोणार्क टेंपल बिल्ड। कोणार्क टेंपल केबे बा केउ सेंचुरी रे होइतिला। कोणार्क टेंपल 13th सेंचुरी 13th शताब्दी रे कोणार्क टेंपल टी तयारी करा जायतिला। कोणार्क मंदिर रो तयारी होइतिला ता आमे पर्टिकुलर ख्रीष्टाब्द को मन रखिबा त सेटा 1250 मसिया रे कोणार्क टेंपल तयारी करा जायतिला जोटा कि 13th सेंचुरी रे बा 13th शताब्दी रे अंतर्भुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन टू हु रोट ओडिया महाभारत। ओडिया महाभारत के लिखिथिले सारला दास लिखिथिले ओडिया महाभारत। बलराम दास लिखिथिले दांडी रामायण, जगन्नाथ दास लिखिथिले भागवत, सारला दास लिखिथिले ओडिया महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन टी हला व्हेन डिड द ग्रेट फेमिना ऑफ ओडिशा अकर। ओडिसा जो नौंक दुर्भिक्ष हमको सेटा केबे होइतिला। करेक्ट आंसर टी हो 1866। 1866 रे इंग्लिश शासन काल 1866 मसिया रे ओडिसा रे नौंक दुर्भिक्ष होइतिला। ता पूर्व मध्य गुंटूर आंध्र प्रदेश रो गुंटूर ठारे 1832 मसिया रे मध्य एक बड़ धरणर बृहत दुर्भिक्ष होइतिला। तापर ओडिसा 1866 मसिया रे ओडिसा नौंक दुर्भिक्ष तापर होइतिला ग्रेट इंडियन फेमिना ऑफ 1876 रे मध्य भारत रे इंग्लिश शासन काल रे एपरि तीनोटी संभवतः तीनोटी बड़ दुर्भिक्ष घटी जाइतिला। तेनु करी ओडिसा जो नौंक दुर्भिक्षटा 1866 मसिया रे होइतिला। करेक्ट आंसर 1866। सो आज वीडियो रो शेष क्वेश्चन ठी होछि वेयर डिड गोपबंधु दास गोपबंधु दास केउठारे पुरी स्कूल स्थापना करथिले। करेक्ट आंसर ठी हो सत्यवादी घरे सत्यवादी वन विद्यालय से स्थापना करथिले। या 1909 मसिया रे स्थापित होइतिला।
ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ହେଡମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ। ଓକେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1909 ମସିହାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସତ୍ୟବାଦୀ। ଓକେ, ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏତିକି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେସନଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।